मालदा से खबर, घर की सीमा को लेकर भाइयों में विवाद, धारदार हथियार से एक ही परिवार के 5 लोग घायल, अस्पताल में उपचाराधीन। घटना शुक्रवार दोपहर हरिश्चंद्रपुर 2 प्रखंड के मालदा शहर ग्राम पंचायत के सोनाकुल गांव में हुई। पूरी खबर से जुड़े रहिए, देखते रहिए TNI 24। मालदा हरिश्चंद्रपुर से खबर, घर की सीमा को लेकर भाइयों में हुआ झगड़ा। घायलों में मेजो भाई इब्राहिम अली और उसके बेटे मजाउल हक बोमा अंजारी, बीवी और जोस्नारा खातून के साथ रब्बानी अली नामक युवक शामिल है। मेजो भाई इब्राहिम और सेजो भाई अब्दुल रहीम के बीच विवाद हुआ। दोनों के घर एक दूसरे के बगल में है। इब्राहिम ने पहले पक्का मकान दे रखा है। रहीम आज रस्सी खींचकर घर की नाप ले रहा था। एक दूसरे के सामने मकान मिलने की बात पर दोनों परिवारों में बहस होने लगी। उन्हें खून से लथपथ हालात में तुरंत बाहर निकाला गया और हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मजारूल और उनकी पत्नी अंजरा बीबी और तरुण रब्बानी को गंभीर हालत में चंचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भर्ती कराया। घटना के बाद से आरोपी भाई रहीम और उसके परिवार के सदस्य फरार हैं। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমরা বাড়ি করে দিয়েছি, ও বাড়ি করছে। আপনি কিসের বাড়ি করেছেন? আমি একটা করেছি পাকা বাড়ি, একটা ফুসের বাড়ি। তো রাতে রাতে আমাদের পিলারকে হটিয়ে আমাদের দিকে পিটে দিয়েছে, যে বলছে যে এখান থেকে ডি পাবো। মানে পিলারকে সরিয়ে দিয়েছে রাতারাতি? রাতে রাতে ধরাচ্ছে রহিম পিলার হটাচ্ছে। রহিমটা কি হলো আপনার? রহিমটা চাচা শ্বশুর হলো। তো কিসের পিলার ছিল ওটা? কিসের? একটা মাটির পিলার, এতখানি মাটির পিলারটা পোতা ছিল, ছোট্ট পিলারটা। ওটা সরাই দিয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের দিকে সরিয়ে দিয়েছি। সরিয়ে দিয়ে তখন আমরা ভাগ করবো, তো বলছে তোর দিকে আগা দিকে 1 ফুট পাবো, আমরা 1 ফুট দেবো। পাছা দিকে যখন আমার দেওর আর আমার স্বামী যখন ই করছে, লাফালাফি করছে, তখন কইলে যে 1 ফুট তোর দিকে পাবো, হারাকে দে। দিয়ে তখন কইছে না দিব না কহে, তখন মুখামুখি 2-4 কথা হইতে হইতে আমার শ্বশুর আর আমার দেওর যাচ্ছিল নামাজ পড়তে, আর ও আসে আমাদের তখন সব দিকে হাসছে।